हम लोग बहुत हैप्पी है इसका ऊपर। हम लोग का साथ ये जो काम किया इसी में बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छा सपोर्ट है, उसका अच्छा सर्विस है, अच्छा करके बना कर दिया, वो टाइम पे भी करके दिया, हर चीज बराबर है, यानी हम हैप्पी है उसके साथ में। আর কাজটা অত্যন্ত সততার সঙ্গে কাজ করছে আমাদের এবং খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছে, যেটা আমরা খুবই হ্যাপি। ইনভেস্টর সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য বা নিউজের জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ সবসময় সঠিক তথ্য বা পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের বেশ কয়েকটা কোম্পানি কমপ্লিট হয়েছে। তো এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান এক ভাই, ওনার দেশের বাড়ি হচ্ছে মুম্বাইয়ে। তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার লাইসেন্সটা আজকে আমরা সম্পূর্ণ করেছি। তো ভাইজানের কাছ থেকেই ভাইজানের পরিচয় বা কী ধরনের বিজনেস করতেছে বা আমাদের সাথে কাজ করে উনি স্যাটিসফাই কিনা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। मैं निजामुद्दीन, मैं इंडिया का, मुंबई का हूँ। ये हम लोग जो है इधर जो ये फैसल भाई का पास जो है अल तमाम जो बिजनेस सोल्यूशन है, तो इनसे जो काम करा है ना हम लोग इन्वेस्टर वीज़ा का, हम लोग बहुत खुश है। इन्होंने बहुत अच्छा काम करता है। कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कोई भाई को अगर ऐसा इनके साथ वो इन्वेस्टर वीज़ा बनाना है तो इधर ऑफ कोर्स आप लोग आ सकता है। इनका सर्विस बहुत अच्छा है। हम आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो भाई का पास आके काम कीजिएगा, तो इसमें इंशाल्लाह आप लोग बहुत खुश रहेगा और ये बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग बहुत हैप्पी है इसका ऊपर। हम लोग का साथ ये जो काम किया इसी में बहुत अच्छा काम किया। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের এই ভাই যদিও ইন্ডিয়ার, তারপরেও উনি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মতোই বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণভাবে কথা বলতে পারে। ভাইজান আপনি যদি বাংলায় আমাদের দর্শকদেরকে যদি একটা কিছু বলতেন। দেখেন আমি আপনাদেরকে বলবো, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ যে কোনো দেশের লোক আপনারা যদি ইনভেস্টর লাইসেন্স বানাতে চান তাহলে এখানে আল তামাম বিজনেস সলিউশন, এখানে ফয়সাল ভাই আছে, ফয়সাল ভাইয়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন। এনার কাজটা অত্যন্ত সততার সঙ্গে কাজ করছে আমাদের এবং খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছে, যেটা আমরা খুবই হ্যাপি। আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, কোনো বাংলাদেশি ভাই, কোনো ইন্ডিয়ান, কোনো পাকিস্তানি আপনারা যদি ইনভেস্টর লাইসেন্স বানাতে চান তাহলে অফকোর্স ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আল তামাম বিজনেস সলিউশন। तो हम जो इसके साथ में आया था, पहले उसको बोला हमको बिजनेस यानी इसको एक लाइसेंस चाहिए, और बोला ओके हम बना कर देगा। वो अच्छा सपोर्ट है, उसका अच्छा सर्विस है, अच्छा करके बना कर दिया, वो टाइम पे भी करके दिया, हर चीज़ बराबर है, यानी हम हैप्पी है उसके साथ में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यानी अब जो आपको जो किसी को भी बनाना चाहते हैं भाई प्लीज़ इसके साथ में जाओ, ये बहुत अच्छा तरफ से अच्छा सर्विस है इनका, तो वो अच्छा करके बना कर देता है। ইনভেস্টর সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য বা নিউজের জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ সবসময় সঠিক তথ্য বা পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।